Ako po si Nicolas B. Sareno, taga Barangay San Isidro, nag-edad 47 years old. Ang ako negosyo, sir, may ko bikere, tindahan, ngan may gasolina, ngan hin vulcanizing. Ang ako negosyo, nagtikang ako, ulitaw pa ko, 13 ka tuig pa lang edad, hasta nga nakasawa ko, hasta tubtub yan na. Ako may asawa, ngan may unom nga anak. Itakon unom nga anak, itaksuhag ato nagtatrabaho nala kay waray makag-college ato nagtrabaho security guard ha Karigara. Iti kaduha nganit ikatulo amo aniya ako nabulig ita amo business sa bikiri nga natindahan. Ako ni kaupat nga anak amo nag-eskwela sa Porter College sa diha BCC Burawin. Anako ni kalima amo liwat second year college sa diha BSU. Ako ni kaunom amo itaniha amon ha Barangay San Isidro nag-eskwela liwatin grade 2. Usa ka beses may kinman niya akon nga mga taga CEB karuyag ako nira pamemorhon amo nga naagat ako pagmemorohan tuig nga 2012. Ako nakapaglundayon han siyahan niya first loan ko han CEB hin 6,000 ngan han kadayon ko nga pagrenilon in mabuta ko hin pinakadako nga 35,000. Han year 2013 oray kami sabot nga maabutan makusugod nga bagyohan Yolanda nga dapat untangani hadto nga adlaw akon releasean si EB. Waray ka release tungod kay binmagyo. Pero han kauman ang bagyohan Yolanda in mabutlot ang time nga nagpa-loan liwat tira hambangon loan kay anamon balay ubos good. Ana akong negosyo na staff waray na nagkuan. Ana akong liwat pagka-loan han CEB han bangon loan han 30,000. Igin siyahan nga igin pundar ko anakong balay kay anamon balay ubos good. Kay kaduha an ako negosyo igin tikang ko liwat ham pag-deliver han ako negosyohan karanon nga hasta nga dayana na survive ko an ako negosyo. Tikang han akon pag-loan liwat han CEB dako ko na nabulig hakon kay siyahan an akon mga anak puro gud nang eskwela to hira. Ngan ani kaduha nakapundar ako hin mga gamit nga ito ning kikitan hasta nga dayana nga ako nahimo nga negosyo. Amo to na nakagloan ako hin 35,000 liwat hitungod nga may ko kinahanglanon nga makaglugaring ako na ako negosyo hini nga bakery. Kaya dati na ngagaron gud lako. Hitakon mga anak tikang ako mag loanan si EB dako gud niya nahibulig kay anakon mga anak nagpaka-eskwela gud hiton nga paglungko ha si EB. Itako niya na adto may Porter College nganhin second year college. Ako naroyagan ha si EB kay usa ka bulan nakaduha pagbayad. Hawa ahit iba nga mga nagpapautang sinima nagudan era pagkuan. Itak pangandoy hit akon negosyo ha si EB nga magpadayon it akon negosyo nga kaupod lagi hapon it si EB ha pagbulig hakon.